Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui est arrivé depuis un moment sous la place et comme d'habitude salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Catéchèse que le Saint-Père ouvrira d'ici quelques minutes.
Le Saint-Père ouvre cette audience, audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Quando tu preghi, entra nella tua camera e chiudi la porta, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. When you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, and your Father who sees in secret will reward you. When you pray, go into your room and shut the door, and your Father who sees in secret will reward you. When you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by men. And your Father who sees in secret will reward you. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Matthäus. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn du betest, geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn du fastest, salbe dein Haar und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos: cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto y cierra la puerta, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo recompensará. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, e teu Pai que vê o oculto há de premiar-te. Quando orares, entra no quarto mais secreto e fecha a porta, e teu Pai que vê o oculto há de recompensar-te. Quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que o teu jejum não seja conhecido dos homens. E teu Pai, que vê o oculto, há de recompensar-te. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. في ذلك الوقت قال يسوع لتلاميذه: أما أنت فإذا تصدقت فلا تعلم شمالك ما تفعل يمينك، لتكن صدقتك في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك. وإذا صليت فادخل حجرتك واغلق عليها بابها، وصلي إلى أبيك الذي في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك. وإذا صمت فادهن رأسك واغسل وجهك، لكي لا يظهر للناس أنك صائم، بل لأبيك الذي في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki i zamknij drzwi, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie pokazywać ludziom, że pościsz. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Inizia oggi. Commence aujourd'hui, mercredi décembre, l'itinéraire de carême de 40 jours qui nous mènera au Triduum pascal, mémoire de la passion, la mort et de la résurrection du Seigneur, cœur, centre du mystère de notre salut. Le carême nous prépare donc à ce moment si important. Et pour cela, le carême est un temps fort, un tournant qui peut favoriser en chacun d'entre nous le changement, la conversion. Et nous avons, nous tous, de nous améliorer, de changer, d'aller vers le haut, de changer pour aller vers le bien. Le carême nous aide. Et donc, nous sortons de ces habitudes et de cette sorte d'habitude au mal. Dans le temps de carême, l'Église nous adresse deux invitations importantes. D'abord, prendre plus de conscience de l'œuvre rédemptrice du Christ et vivre avec plus d'engagement son propre baptême. La conscience des merveilles que le Seigneur a œuvrées pour notre salut dispose notre esprit et notre cœur à une attitude de gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il réalise au profit de son peuple et de l'humanité tout entière. De là, par notre conversion. Cette conversion est la réponse reconnaissante au mystère merveilleux de l'amour de Dieu. Lorsque nous voyons cet amour que Dieu a pour nous, nous avons envie de nous approcher de lui. Et voilà donc la conversion. Vivre jusqu'au bout le baptême. Voilà la deuxième invitation. Cela veut dire aussi de ne pas nous habituer aux situations de déchéance et de misère que nous rencontrons en marchant dans les rues de nos villes et de nos pays. Il y a le danger d'accepter passivement des comportements et de ne plus nous étonner face aux tristes réalités qui nous entourent. Nous nous habituons à la violence comme si c'était quelque chose d'évident que nous vivons quotidiennement. Nous nous habituons à nos frères et sœurs qui dorment dans la rue, qui n'ont pas un toit pour s'abriter. Nous sommes habitués aux réfugiés qui sont à la recherche de liberté et de dignité, qui ne sont pas accueillis comme on devrait. Nous nous habituons à vivre dans une société qui prétend pouvoir se passer de Dieu, ou une société dans laquelle les parents n'apprennent plus à leurs enfants à prier ni à faire le signe de la croix. Je me pose la question, vos enfants, vos petits, est-ce qu'ils font le signe de la croix? Pensez-y. Vos petits-enfants, est-ce qu'ils font le signe de la croix? Est-ce que vous leur avez appris à le faire? Répondez en votre cœur, en votre intime. Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils connaissent le Notre Père? Est-ce qu'ils prient la Vierge? Je te salue Marie. Pensez-y et répondez. Cette habitude à des comportements qui ne sont pas chrétiens a narcotisé notre cœur.
Le carême arrive comme un temps providentiel pour changer de cap, de chemin, pour récupérer la capacité de réagir face à la réalité du mal qui nous guette toujours. Le carême doit être vécu comme un temps de conversion, de renouveau personnel, communautaire, grâce au rapprochement à Dieu et l'adhésion confiante à l'Évangile. De cette façon, cela nous permet aussi de regarder avec des yeux nouveaux à nos frères et à leurs besoins. Pour cela, le carême est un moment favorable pour se convertir à l'amour vers Dieu et vers le prochain. Un amour qui s'approprie l'attitude de gratuité et de miséricorde du Seigneur, qui est devenu pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Méditons les mystères centraux de la foi, la passion et la croix et la résurrection du Christ, nous pourrons nous rendre compte que le don sans mesure de la rédemption nous a été donné par une initiative gratuite de Dieu. Un rendement de grâce à Dieu pour le mystère de son amour crucifié, une foi authentique, conversion et ouverture du cœur envers nos frères. Voilà les éléments essentiels pour vivre le temps du carême. Dans ce chemin, nous voulons invoquer avec une confiance particulière la protection et l'aide de la Vierge Marie, que ce soit elle, la première croyante dans le Christ, à nous accompagner dans ces jours de prière intense et de pénitence pour célébrer, purifier et renouveler dans l'esprit le grand mystère de la Pâque de son Fils. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, mercredi des Cendres, commence le temps du carême qui nous conduira au Triduum pascal, mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, cœur du mystère de notre salut. En ce temps, l'Église nous adresse deux invitations pressantes. Prendre une conscience plus vive de l'œuvre rédemptrice du Christ et vivre notre baptême de manière plus engagée. Notre conversion est la réponse reconnaissante au mystère merveilleux de l'amour de Dieu. Vivre pleinement notre baptême signifie ne pas nous habituer aux situations de dégradation et de misère que nous rencontrons sur nos routes. Le carême est un temps providentiel pour changer de cap, pour réagir face à la réalité du mal qui nous défie toujours. C'est le temps favorable pour nous rapprocher de Dieu et nous convertir à l'amour envers le prochain.
Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Cari amici di lingua francese, sono felice di accogliervi quest'oggi. Saluto in particolare i membri della Facoltà di Teologia di Angers, i gruppi parrocchiali e numerosi giovani venuti dalla Francia e dalla Svizzera. Che la Vergine Maria vi accompagni in questi giorni di intensa preghiera e di penitenza che ci preparano a celebrare il grande mistero della Pasqua del suo Figlio. Buona Quaresima a tutti. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: chers amis de langue française, je suis heureux de vous accueillir ce matin. Je salue particulièrement les membres de la faculté de théologie d'Angers, les paroisses et les nombreux groupes de jeunes venus de France et de Suisse. Que la Vierge Marie vous accompagne en ces jours de prière intense et de pénitence qui nous préparent à célébrer le grand mystère de la Pâque de son Fils. Bon carême à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today, Ash Wednesday, begins our Lenten journey of penance, prayer, and conversion in preparation for the Church's annual celebration of the saving mysteries of Christ's passion, death, and resurrection. In these days, the Church asks us to ponder with joy and gratitude God's immense love revealed in the Paschal mystery, and to live ever more fully the new life we have received in baptism. This journey of spiritual renewal in the footsteps of Christ also calls us to acknowledge and respond to the growing spiritual and material poverty in our midst. Specifically, it means consciously resisting the pressure of a culture which thinks it can do without God, where parents no longer teach their children to pray, where violence, poverty, and social decay are taken for granted. May this Lent, then, be a time when we, as individuals and communities, heed the words of the gospel, reflect on the mysteries of our faith, practice acts of penance and charity, and open our hearts ever more fully to God's grace and to the needs of our brothers and sisters. Saluto tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Malta, Danimarca, Svezia, Indonesia, Canada e Stati Uniti. A tutti auguro che il cammino quaresimale che oggi iniziamo ci porti alla gioia della Pasqua con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace in Cristo nostro Redentore. I greet all the English-speaking pilgrims present today at today's audience,
including those from Malta, Denmark, Sweden, Indonesia, Canada, and the United States. May the Lenten journey we begin today bring us to Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon you and your families, I invoke joy and peace in Christ our Redeemer. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus einen Gruß in italienischer Sprache an die Anwesenden richten. Liebe Brüder und Schwestern, am heutigen Aschermittwoch treten wir in die 40-tägige Fastenzeit ein, die mit den 3 österlichen Tagen im Gedenken des Leidens, des Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi abschließt und ihren Höhepunkt findet. Die 40 Tage laden uns ein, die Blickrichtung zu wechseln. Wir wollen unser Vorurteil ablegen, dass sich alles verschlechtert. Wir wollen unsere Trägheit überwinden, das Böse einfach zuzulassen. Die Kirche will uns mit dieser geprägten liturgischen Zeit neu vor Augen führen, dass Christus sein Erlösungswerk fortsetzt und dass wir als Getaufte daran teilhaben dürfen. Die Fastenzeit mag uns auch als eine Zeit der persönlichen Erneuerung dienen, wo wir besondere Gelegenheiten suchen, Gott näher zu kommen, auf sein Evangelium zu hören und es in der Liebe zum Nächsten fruchtbar zu machen. So will uns die Fastenzeit einen Weg führen, von der Danksagung an Gott für seine Liebe, für die Liebe seines Sohnes am Kreuze, wollen wir zur persönlichen Umkehr und zur Vertiefung unseres Glaubens kommen. Das schenkt uns auch eine Öffnung unserer Herzen für die Menschen, die uns begegnen. Un vivo benvenuto ai pellegrini venuti dalla Germania, dall'Austria, dalla Svizzera e dall'Alto Adige. In particolare saluto i giovani, i gruppi di alunni e studenti che sono oggi tra noi. Vi auguro un tempo quaresimale ricco di grazia e un bel soggiorno qui a Roma. Dio vi benedica. Der Heilige Vater hat folgende Worte an die Anwesenden gerichtet. Ein herzliches Willkommen an alle Gäste aus Deutschland, Österreich, aus der Schweiz und aus Südtirol. Besonders begrüße ich die jungen Menschen, die Schülergruppen und die Studierenden, die heute unter uns sind. Euch allen wünsche ich eine erfüllte und gnadenreiche Fastenzeit und einen schönen Aufenthalt hier in Rom. Gott segne euch. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones
por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, inicia hoy, el miércoles de ceniza, el itinerario cuaresmal que nos conduce a la celebración de la Pascua, centro de nuestra salvación. La Cuaresma es un tiempo fuerte, un tiempo de conversión para vivir más auténticamente el bautismo. Y en este tiempo somos invitados a tomar mayor conciencia de las maravillas que el Señor realiza por nuestra salvación. Vivir plenamente el bautismo nos ayudará a no acostumbrarnos a las difíciles situaciones de miseria, violencia, pobreza o indiferencia de Dios. Son comportamientos no cristianos, son comportamientos cómodos que narcotizan el corazón. La Cuaresma es un tiempo para recobrar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal, para la renovación personal y comunitaria que nos acerca a Dios, para adherirnos confiadamente a su Evangelio, para mirar con ojos nuevos a los hermanos y a los necesitados. Es un tiempo propicio para convertirnos al amor del prójimo, un amor que genera una actitud de gratitud y de misericordia con el Señor, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. En este tiempo de Cuaresma, invito a todos a invocar con confianza la ayuda de la Virgen María para que nos acompañe en estos días de oración y de penitencia, para llegar a celebrar, renovados en el Espíritu, el gran misterio de la Pascua de su Hijo. Muchas gracias. Santo Padre. Et comme d'habitude, après les fidèles de langue espagnole, c'est au tour des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim que se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. No tempo da Quaresma, que hoje tem início com a imposição das cinzas, somos convidados a fazer duas coisas importantes. A primeira é tomar consciência mais viva da obra redentora de Cristo. E a segunda é viver com mais empenho o nosso batismo. A consideração de quanto Jesus fez pela nossa salvação
cria em nós a gratidão. E a forma de agradecer o imenso amor de Jesus, que se deixou crucificar por nós, é a nossa conversão. É darmos-nos a Ele, amando os nossos irmãos. Não podemos habituar-nos às situações de degrado e miséria que encontramos no dia a dia. Pessoas sem abrigo, refugiados sem assistência, lares sem oração, terra sem paz. Por amor da nossa tranquilidade, damo-nos por cansados. Deixamos a outros a solução dessas situações. Acabamos por nos habituar a elas. A Quaresma é um momento favorável para nos convertermos ao amor do próximo, fazendo nossos sentimentos de gratidão e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por nós para nos enriquecer com a sua pobreza. Somos chamados a viver profundamente o nosso batismo com uma inversão de marcha, uma conversão que nos faça sair da resignação e habituação ao mal em nós e ao nosso redor. Neste itinerário feito de oração, jejum e misericórdia, acompanha-nos a Virgem Maria, que foi a primeira e a maior crente em Cristo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Con animo gioioso e riconoscente saluto il gruppo venuto da Ribeirão e Guimarães ed anche i professori e gli alunni delle comunità scolastiche di Lurignada e Viana Castello. Su di voi e su tutti gli altri pellegrini di lingua portoghese invoco la protezione della Vergine Maria. Ella vi prenda per mano lungo i prossimi 40 giorni, aiutandovi a diventare più simili a Gesù risorto. Vi auguro una Quaresima santa e ricca di frutti. Eis a tradução das suas palavras. Com ânimo feliz e agradecido, saúdo o grupo vindo de Ribeirão e Guimarães e também os professores e os alunos das comunidades escolares de Lourinhã e Viana do Castelo. Sobre vós e demais peregrinos de língua portuguesa, invoco a proteção da Virgem Maria, que ela vos tome pela mão durante os próximos 40 dias, ajudando-vos a ficar mais parecidos com Jesus ressuscitado. Desejo-vos uma santa e frutuosa Quaresma. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا في هذه المقابلة العامة عن زمن الصوم الأربعيني الذي يبدأ اليوم، وأكد قداسته أن زمن الصوم هو وقت للتوبة وللتجديد الشخصي والجماعي بواسطة الاقتراب من الله
واتباع الإنجيل بثقة والتحرر من الشر الذي يضللنا. لهذا تقدم لنا الكنيسة دعوتين مهمتين. الأولى هي أن ندرك بطريقة أكثر حيوية عمل المسيح الخلاصي، والثانية هي أن نعيش بالتزام أكبر وبجدية معموديتنا، ومن ثم عدم الاعتياد على أوضاع البؤس والشر التي نلتقي بها يومياً على دروب حياتنا، لأن التعود على رؤية الشر يدفع إلى تخدير القلب وإلى إغلاقه أمام إخوتنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un caro saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua araba, specialmente quelli provenienti dall'Egitto e dal Medio Oriente. Il tempo della Quaresima è un'opportunità offerta dalla Provvidenza per raggiungere la conversione del cuore e per purificarci dal peccato dell'indifferenza di fronte al dolore e alla sofferenza degli altri. Il Signore vi guidi con l'intercessione della Vergine Maria a vivere una Quaresima fruttuosa. أتوجه بتحية حارة إلى الأخوات والإخوة الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من جمهورية مصر العربية ومن الشرق الأوسط. إن زمن الصوم الأربعين هو فرصة تأتينا من العناية الإلهية حتى ندرك توبة القلب، وكي نطهر أنفسنا من خطيئة اللامبالاة أمام آلام ومعاناة الآخرين. ليرشدكم الرب بشفاعة العذراء مريم إلى عيش زمن صوم مثمر. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim także naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka zdań z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, dziś rozpoczyna się Wielki Post, 40-dniowa wędrówka ku wydarzeniom Triduum Paschalnego, upamiętniającego mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana, które stanowi centrum tajemnicy naszego zbawienia. Wielki Post to czas intensywny, sprzyjający przemianie i nawróceniu. Jest on okazją, by żywiej uświadomić sobie, czym jest zbawcze dzieło Chrystusa oraz gorliwiej żyć swoim chrztem. Usposabia nasze serca i umysły do wdzięczności Bogu za wszystko, czego Chrystus dokonał dla naszego zbawienia. Ta zaś jest punktem wyjściowym naszego nawrócenia, jako wdzięcznej odpowiedzi na wspaniałą tajemnicę miłości Boga. Wielki Post pomaga odzyskać zdolność do reagowania na wszelką rzeczywistość zła. Jest czasem sposobnym, żeby nawrócić się na miłość bliźniego. Miłość, która będzie umiała przyswoić sobie postawę wielkoduszności i miłosierdzia Pana, który stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić.
Cari pellegrini polacchi, la Quaresima è un tempo di ringraziamento per l'amore salvifico di Cristo, della conversione e dell'apertura del cuore all'amore dei fratelli. Affidiamo questo cammino a Maria Santissima, che prima tra i credenti in Cristo ci accompagna in questi giorni di preghiera e di penitenza, affinché purificati e rinnovati nello Spirito possiamo celebrare il grande mistero della Pasqua del suo Figlio. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Drodzy polscy pielgrzymi, Wielki Post jest czasem dziękczynienia za zbawczą miłość Chrystusa, czasem nawrócenia i otwarcia serca na miłość braci. Zawierzamy tę drogę Najświętszej Maryi, która jako pierwsza wierząca w Chrystusa towarzyszy nam w dniach modlitwy i pokuty, abyśmy oczyszczeni i odnowieni w duchu mogli celebrować wielką tajemnicę Paschy jej Syna. Z serca Wam błogosławię. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. A questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli. Je salue les fidèles de langue italienne. Je salue les religieuses et les infirmières de l'USMI, les inspecteurs des écoles catholiques qui se sont réunis auprès de la Fédération italienne, les instituts des activités éducatives, l'association des polytransfusés italiens, les membres de l'Avis de Livourne et d'autres villes italiennes, l'Association nationale des chasseurs alpins. Je suis heureux d'accueillir aussi les nombreux jeunes et tout particulièrement les adolescentes Gintri du mouvement des Focolari. Font du bruit et ces jeunes filles. Les étudiants du lycée Fermi de Aversa. Je vous exhorte à vivre avec joie votre foi en témoignant à l'amour du Seigneur pour chaque personne. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, mercredi des Cendres, commence l'itinéraire de Carême. Chers jeunes, je vous souhaite de vivre ce temps de grâce avec un esprit pénitentiel authentique, comme au retour vers le Père, qui nous attend tous les bras ouverts. Chers malades, je vous encourage à offrir vos souffrances pour la conversion de tous ceux qui vivent éloignés de Dieu. Je vous souhaite à vous, chers jeunes mariés, de construire avec courage et générosité votre famille sur le roc solide de l'amour divin.
noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et con spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et soc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler qu'à partir du 9 et jusqu'au 14 mars commencent les exercices spirituels comme d'habitude chaque année, et donc pendant cette période il n'y aura pas d'audience générale, donc pas d'audience la semaine prochaine, et nous nous retrouverons cet après-midi à partir de 16h30 pour suivre en direct de Rome la Sainte Messe des Cendres. Ensuite, demain, à partir de 10h30, vous pourrez suivre toujours en direct de Rome, dans la salle Paul VI, la rencontre du pape François avec les curés de Rome. Donc je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 16h30. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédia ainsi que CTV pour ces images. À bientôt donc sur KTO. Même à tout à l'heure. Ciao.